السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، رواہ متفق علیہ۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر جو غالباً مشکات شریف میں موجود ہے، اس کے اندر میں نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گالی دینے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ گالی دینے کو اسلام میں بہت برا جانا اور دین اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ناظرین، ہمارے کچھ دوست جنہیں میں اپنے نادان دوست کہوں گا، جذباتی کہوں گا، جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے، جو اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے، جب قادیانیوں کی شاطمیت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی جو بدمعاشیاں اور ان کی طرف سے کی جانے والی اہانت، خصوصاً دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کی گئی ان کی بکواسات کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پاتے اور انہیں ماں بہن کی ننگی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے، حالانکہ ان کا یہ عمل بغیر کسی شک و شبے کے کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہے، لیکن دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر کے ان کی محبت کے آڑ میں کسی بھی ایسے عمل کو کرنے کی اجازت نہیں ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سبب بنتا ہو۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت جو ہے وہ ان کی اطاعت میں مضمر ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سچے دل سے اطاعت کریں اور کوشش کریں کہ اپنے ہر قول اور فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گالی دینے والے شخص کو ناپسند کیا ہے، فاسق کہا ہے، فاجر قرار دیا ہے۔ تو اس لیے میں نہیں مناسب سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان کسی کو گالی دے، خواہ وہ کسی بھی سبب سے ہو۔ اور دوسری گزارش، یہ ساری تمہیدی گفتگو کرنے کا اصل سبب یہ ہے میرے بھائیوں کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ہمارے ایک بزرگ جو کہ دیہی علاقے کے رہنے والے ہیں، رد مسیحیت پر بڑا اچھا کام کرتے ہیں، رد قادیانیت کے حوالے سے بھی وہ کام کرنا انہوں نے شروع کیا۔ لیکن جب قادیانیوں کی شاطمیت ان کی طرف سے علماء کرام کی اور پھر علماء کرام سے بڑھ کر کے انبیاء کرام علیہم السلام کی اہانت کے نمونے دیکھے، ان کی شاطمیت کو دیکھا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، تو انہوں نے قادیانیوں کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دیں۔ اور طاہر خان امی قادیانی نے، جو کہ سوشل میڈیا پر فیس بک پر کام کرتا ہے، اس نے ان کی اس گالی کے سکرین شاٹ لے کر کے
اس کے اس غلط عمل کو، انفرادی عمل کو عقیدہ ختم نبوت سے جوڑنے کی ناپاک جسارت کی، جیسا کہ یہ قادیانیوں کا وتیرہ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ پوسٹ فیس بک کے اوپر پیش کرتا ہوں، اس پوسٹ پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں جو طاہر خان قادیانی نے لگائی ہے۔ یہ اس شخص کی جعفر حسین علوی صاحب کی کمنٹس اور بما تصویر لگا کر کے، یہ دیکھیے، یہ اس کی گالی کا کمنٹس لگایا ہے، اور پھر آگے انڈر بریکٹ میں جو بات اس خبیث انسان نے طاہر خان نے کہی کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی زبان ملاحظہ ہو، اور پھر ساتھ ہمارے اس بزرگ کی تصویر بھی لگا دی۔ ابھی اگر آپ جا کر کے کمنٹس میں دیکھیں گے تو صاف اور واضح لفظوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جعفر حسین علوی صاحب بار بار انہیں مخاطب کر کے طاہر خان قادیانی کو کہہ رہے ہیں، اسی کی پوسٹ پہ آ کر کے، کہ تم پہلے پنگا لیتے ہو، غلط زبان استعمال کرتے ہو، پھر جب سامنے والا تمہاری منجی ٹھوکتا ہے تو دنیا کے سامنے روتے ہو۔ سارا مکالمہ سینڈ کرو تو پتہ چل جائے گا کہ تیری کرتوت کیا ہے اور تو نے کیا کیا ہے۔ پھر دوبارہ پھر یہ کمنٹ کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے، طاہر خان کو منشن کر کے کہ پہلے تم لوگوں کو بار بار وارننگ دیتا ہوں، غلط الفاظ کو استعمال نہ کرو، ورنہ میں بھی مرزا کی زبان شرع اور آفت الگ الگ کر کے استعمال کروں گا۔ جب تم لوگ باز نہیں آتے تو ہی تم لوگوں کی منجی ٹھوکتا ہوں۔ میرے اور تیرے پہلے سارے مکالمے اس کا ثبوت ہیں، جرأت ہے تو سب مکالمے بھی پوسٹ کر۔ لیکن آپ دیکھتے چلے جائیے، طاہر خان قادیانی کو یہ مکالمے لگانے کی، سکرین شاٹ لگانے کی بالکل جرأت نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود ہم نے تمام مجاہدین ختم نبوت کی طرف سے جعفر حسین علوی صاحب کے اس عمل کو ناپسند کیا گیا اور اس سے اعلان برت کیا، اور واضح یہ دیکھیے، یہ پوسٹ میری لگی ہوئی ہے جس میں واضح لکھا ہے کہ عبید اللہ لطیف، عامر نذیر، ضیاء رسول، سعد کامران، حافظ عبید اللہ، ساحل کالنو، محمد زاہد، سوار خان، نعیم آوان سمیت تمام مجاہدین ختم نبوت کی طرف سے اعلان برت ہے۔ یعنی کہ ہر مجاہد ختم نبوت جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی محاذ پہ کام کرتا ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان برت کیا جاتا ہے کہ ہم ہر اس شخص سے اعلان برت کرتے ہیں کہ جس نے غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے کسی کو بھی ننگی گالیاں دی ہیں، یا دے گا، خواہ وہ مرزا غلام محمد قادیانی جیسا زندیق، کذاب و دجال ہو یا پھر کوئی مسلمان شخص۔ کسی بھی شخص کے ہر ذاتی برے فعل کو فوراً مجلس عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت سے جوڑنے کا غلیظ کام بھی یہودی صفت قادیانیوں کو ہی مبارک ہو۔ یہ دیکھیے، یہ پوسٹ لگی ہوئی ہے فیس بک کے اوپر، ہم نے مکمل طور پر ان کے اس غلط فعل سے اعلان برت کیا ہے تمام مجاہدین ختم نبوت نے۔ اب میں یہ جو قادیانی حضرات اپنے آپ کو لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن کا لیبل لگا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محبت ہر ایک سے اور نفرت کسی سے نہیں، ان کے اس اخلاق کے کچھ نادر نمونے پیش کروں گا آڈیوز کے۔ لیکن پہلے میں آپ بھائیوں سے سب سے ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں کہ یہ نمونے انتہائی مجبوری کی حالت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ قطعاً میں پسند نہیں کرتا کہ ایسی آڈیوز لگائی جائیں یا ایسی ویڈیوز پیش کی جائیں، لیکن ان قادیانیوں نے عقیدہ ختم نبوت کو بدنام کرنے کے لیے اور مجاہدین ختم نبوت کو بدنام کرنے کے لیے ایک انتہائی گھنونی سازش کی، اور اسی وجہ سے ان کو آئینہ دکھانے کے لیے ذرا ان قادیانیوں کے اخلاق کے جو نادر نمونے ہیں اب وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ناظرین ان نمونوں کو سنیے گا، ان آڈیوز کو، اور پھر سوچئے گا کہ یہ قادیانی کس اخلاق اور کس کیٹاگری کے لوگ ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ایسی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کیونکہ مرزا غلام محمد قادیانی جیسے کذاب و دجال اور لعین شخص نے بھی
वो ज़बान पूरी उम्मत मुसलमा के लिए इस्तेमाल की और उसी की सुन्नत पर अमल पैरा होते हुए कादियानी ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं उनकी इन ऑडियोज़ के चंद नमूने आपके सामने पेश करता हूँ। फिर ये इसी वीडियो के आज तो पहला हिस्सा पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसके दूसरे हिस्से में इनके गालीबाज, कज़्ज़ाब दज्जाल, गुस्ताखे अंबिया नबी के नमूने जो हैं गालियों के, वो भी स्क्रीन शॉट समेत इनकी कुतुब से पेश करूँगा। वही नहीं बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर नाज़िल होने वाला फ़रिश्ता भी गालीबाज है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता बल्कि कादियानियों के अखबार के इंशाअल्लाह इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में वो सारे स्क्रीन शॉट लगाऊँगा, वो भी आप मुलाहज़ा कीजिएगा। सरे दस्त मौजूदा दौर के कादियानियों के अखलाक के जो हैं चंद नादर नमूने आपके सामने पेश करने लगा हूँ, जो मोहब्बत हर एक से और नफ़रत किसी से नहीं का सिंबल लगा करके लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, वो मुलाहज़ा कीजिए। मैं सवेर दा चुप है, तेरी मारा छोकरी नू लन किसे गश्ती दिया बच्चा, और भैन चोद दिया बच्चा, और रज़ा बरेलवी सूरनी दिया तुखमा मादर चौदा, और रंडी मां दिया बच्चा, भैन नू नल लैने हो। जो तुहानू गल नहीं तमीज़ ना करनी आंदी ते भैन युवान नू ग्रुप बनांदे हो, फुद्दी होण दे हो। कित्थे वो सरदार लुल दे मत्थे वाला मादर चौद। हुण बदतमीज़ी ना बोली, तेरे मैं अता बखारी ते रज़ा बरेलवी दी कुड़ी दे फुद्दे दा विचों ना लंघ गया तो फिर गल करी तू। किसे कुत्ती मां दे बच्चा, भैन चौदा जहादुल नकाह दिए पदैचे मादर चौद। मां तेरी खेतां च युवांदी पैसे लैके तुहानू खवांदी, और तुसी भैन नू लन लैने हो। तुसी उत्तों फोन लैके ते साडे खिलाफ गल्लां करदे हो। भैन नू लन लैने कुत्ती दे बच्चे हो मादर चौदो। ओए आसम सरदार किसे गश्ती मां दिया बच्चा, भैन चौदा। एक बने तू भौंकदा भैन नू लन लैने, तमीज़ 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 इज्जत प्यार तेरी मां दे फुद्दे च वड़ गया प्यार, या रज़ा बरेलवी दी मां दे फुद्दे च प्यार वड़ गया। भैन नू लन लैने किसे गश्ती दे बच्चे हो, भैन चौदो तुहानू आप तमीज़ नहीं है। तुहाडी मैं मारा भैन नू लन, भैन चौद दे बच्चे। आया तेरी मैं मां दी फुद्दी वगदे खाले च मारा, भैन नू लन लैने ते तेरी भैन आवे लैके लस्सी बाद च मेरे ਲਈ। और किसे गश्ती दिया बच्चिया, और भैन नू लन लैने हो जहादुल नकाह दी कमाई खाने वाले हो, और भैना दी झरीट दी कमाई खाने वाले हो। भैन नू लन लैने हो सरकारी हो मादर चौदो। भैन नू लन लैने है तुहाडी ज़बान है, किसे गश्ती दे बच्चे हो। और भैन चौदो ये तुहाडी ज़बान है, तुहानू फिर गंदी लगदी है। भैन नू लन लैने हो, भैन दी फुद्दी दी कमाई खाण वाले मादर चौदा। बाकी सरकारियो तुहाडे बरेलवी दी मां दा फुद्दा ते ता बखारी दी मारा मैं नक च लन, भैन नू लन लैने हो। ते दोवां दियां कुड़ियां यवां इन्हां दे सामने भैन नू लन लैने हो। अज बोलो हाँ तुसी की बोलदे हो, तुहाडे मैं भैन दे झरीट दे विचों ना लंघ गया तो फिर गल करियो। नाज़रीन, ये था मलक जी कादियानी जो कि आजकल मलेशिया में मकीम है। उसकी ज़बान से झड़ते हुए फूल तो आपने मुलाहज़ा किए। अब आपके सामने जो है एक और कादियानी कलीम वड़ाइच की ज़बान से जो मोहब्बत और प्यार के फूल जो वो नशावर कर रहा है, लब फॉर आल के और हर्टेड फॉर नन के, वो भी मुलाहज़ा करें। और किसी नचण वाली मां दिया बच्चिया हुण किधर टुर गया। और किसी कुत्ती मां दिया बच्चिया, मैनू तेरी भैन दा या तेरी मां दा रिश्ता नहीं चाहिदा, ना मैनू किसी कुआरी दा चाहिदा, ना किसी होर दा चाहिदा। तू है पड़कंजर। वो अपनी मां दे ते अपने भैन दे फुद्दे च वाड़, किसी कंजरी मां दिया बच्चिया। वो किसी नचण वाली दी नस्ल दिया। और तेरी ज़बान कोई नहीं, किसी कंजरी मां दिया बच्चिया। कि दिन मां ने थुक के अपना जम के सट छड़िया। किसी गंदी नस्ल दिया पुत्रा। अगे ना भैन पेशे बाई अगे तो। नाजरीन, अब एक और कादियानी महर मंसूर, उसकी ज़बान से निकलने वाले नादर नमूने को मुलाहज़ा कीजिए और कैसे उसकी ज़बान से लब फॉर आल के
फूल झड़ रहे हैं। ये मोहब्बत और प्यार है कादियानियों का, जिनका सिंबल है कि मोहब्बत हर एक से, नफरत किसी से नहीं, मुलाहजा कीजिए। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਲਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੁੜੀ ਜਾਵੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਟਾ ਮੁੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। जी नाजरीन, अब एक और कादियानी की गलीज़ ज़बान को मुलाहज़ा कीजिए। अनवर कादियानी उसका नाम है, ये देखिए सुनिए ज़रा। तेरे जैसे कुत्ते से ना बात नहीं की जा सकती है। तू बड़ा कहता मुझे आलम चाहिए, आलमों वाला तेरा मुंह है। खुद तो तू कुत्ते की तरह भौंकता और दूसरे तुझे आलम चाहिए। जलील कमीना कुत्ता, तूने बना गुरु बड़ा गालियां तो ले ऐसे गालियां। बड़ा शराफत है ना, बड़ा खत्म नबूवत का ढोंग पीटने वाला कुत्ता। यही खत्म नबूवत का तुम्हारा वो है इखलाक। जलील कमीना, भौंक रहा कुत्ता कमीना, थू फिड़े लाख लन तेरे जैसे कुत्ते पर। ਭੈਣ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਅਤਾ ਬਖਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਾੜੀ 'ਚ ਲੰਨ ਫਸਾਵਾਂਗਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਲੈਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਓਏ ਕੁਸ ਚੋਦੀ ਦਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਗੰਜਿਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਰਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੱਖਾ ਝੱਲੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਲੈਣਿਆ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਲੰਨ ਮਾਰਾਂ, ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨ ਮਾਰਾਂ। ਅਤਾ ਬਖਾਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਚੋਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਲੈਣਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਐਡ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਚੋਦ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਅਤਾ ਬਖਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੀ ਗਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਂਝ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਲੰਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਤੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਚੁੱਡ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਭੈਣ ਦੇ ਲੰਨਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ ਭੈਣ ਦੇ ਲੰਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੋ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਤੇ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੋਚਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੰਡ ਸੀਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ। वो कुत्ते के बच्चे भौंका मत कर, ज़बानी भौंकने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो भोसड़ी के और लंडू हवाला पेश करके फिर बताया कर। तू पता नहीं यार सुनता क्यों नहीं बात को। अबे इस तरह भौंकने से कुछ नहीं होता। कुत्ते हो भोसड़ी के। नाज़रीन, ये तो चंद नमूने अभी पेश किए हैं, लेकिन अभी आपके सामने कादियानियों के एक बहुत बड़े मरब्बी जिसका नाम राना शमाइल है और राना खान नाम के नाम से उसकी फ़ेसबुक पर आईडी मौजूद है, हमारे सीनियर दोस्त, हमारे बरादर अकबर मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब आमर नज़ीर भाई को उसकी ज़बान से गलीज़ गालियाँ दी गई। वो उसकी ऑडियोज़ आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में ये बात लिखी कि वो और उसकी बहन दोनों जुड़वा पैदा हुए, और उसने लिखा कि मेरी माँ के पेट से पहले मेरी बहन निकली, फिर मैं निकला और मेरा सर मेरी बहन की टांगों में फंसा हुआ था। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अल्फाज हैं उसकी किताब में। इन्हीं अल्फाज को पेश करके आमर नज़ीर भाई ने यह सवाल उठाया था कि ऐसा घटिया और गलीज़ अंदाज़ तहरीर और इस तरीके से गलीज़ अंदाज अपनी वालदा के बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने क्यों इस्तेमाल किया? जो नक्शा उसने खींचा है, क्या उस वक़्त उसने कोई वीडियो लगा रखी थी जो ऐसा घटिया अंदाज इख्तियार करते हुए नक्शा पेश किया है? तो उसी का जवाब देते हुए ये राना शमाइल क्या कहता है, समात कीजिए। जी नुत्फ़ा अबू जहल आमिर नज़ीर साहब,
सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की तहरीरात पर इतराज़ करते हुए जितनी भी आप बातें करेंगे उससे आपकी अबू जहल से नुत्फ़े के लिहाज से निस्बत जो है वो साबित होती चली जाएगी। और कुरान पाक के बारे में जो आपका अबू जहल वाला इल्म है वो भी ज़ाहिर होता चला जाएगा। तो आपने सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की तहरीर पर इतराज़ किया कि उन्होंने ये कहा कि पहले मैं अपनी माँ के पेट से निकला और फिर मेरी बहन निकली। तो आप कहते हैं जी कि ये ऐसा बयान करना दुरुस्त नहीं है। आपको बिल्कुल यही कहना चाहिए क्योंकि आप जाहल और जाहल के नुत्फ़े से पैदा हुए हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने जो मुहावरा इस्तेमाल किया है वो कुरान पाक का मुहावरा है। तो क्योंकि आप तो अबू जहल के नुत्फ़े से पैदा हुए हैं, आपको कुरान का क्या पता। तो मैं आपको बताता हूँ कि कभी कुरान खोल के सूरह नाहल की आयत नंबर 78 पढ़ें। उसमें अल्लाह ताला यही फरमाता है, अल्लाह फरमाता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से निकाला है। अब बताएं जी, आमिर नज़ीर अबू जहल के नुत्फ़े की औलाद से क्या ये खुदा के नबी ने खुदा के कलाम का मुहावरा इस्तेमाल नहीं किया, जिसे तुम्हारी जहालत जो है वो बायसे एतराज़ समझ रही है। लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सारी नस्ल पर भी लानत अल्लाह ताला की बरसनी है। जी अबू जहल के नुत्फ़े की पैदाइश आमिर नज़ीर साहब, क्योंकि आप अपने आप को इस्लाम की तरफ मंसूब करने की जसारत करते हैं, इसलिए मैंने आपको शर्म दिलाने के लिए इस्लाम की तालीम बताई है कि शायद बड़े से बड़े बदबख्त जो हैं उनके बारे में भी हम मायूस नहीं होते कि शायद उनको भी कुरान की बात जो समझ आ जाए। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये अबू जहल के नुत्फ़े वाली खसलत जो है वो छोड़ देनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि आप नुत्फ़ा खाते हैं, वरना आपकी ज़ुबान इतनी गंदी ना होती जितनी बकवास आप कर रहे हैं। शायद आप खंजीर का नुत्फ़ा खाते हों, क्योंकि आपकी ज़ुबान जो है ना वो ऐसे, क्या मैं कहूँ, पेशाब करती है। इतनी पलीत ज़ुबान है आपकी, पता नहीं सूअर का पेशाब जो है वो इतना गलीज़ है या नहीं जितनी तुम्हारी ज़ुबान गलीज़ है। जी मैं आमिर नज़ीर साहब से पूछता हूँ कि आप ये बताएं, आप अपनी माँ के पेट से निकले थे या सूरनी की टांगों में आपका सर फंसा हुआ था? ये आप बता सकते हैं? ये वीडियो बनी हुई है आपकी? और अपनी अम्मा का भी बता दें कि वो किसके पेट से पैदा हुई थी या उसका सर जो है वो खोती की टांगों में फंसा हुआ था। तो ये बातें तो आप बताएंगे तो फिर दूसरों को भी पता चलता जाएगा, क्योंकि जो आपकी अकल है जब उसके सोते फूटेंगे तो फिर बाकियों को समझ लगता चला जाएगा। तो अगर आप मुनासिब समझें तो अपने अब्बा का भी बता दें कि उन्होंने वीडियो बनाई है कि नहीं, कि वो जब पैदा हुए थे तो उनका सर जो है वो किस कुत्ती की टांगों में फंसा हुआ था। तो ये वीडियो जो है वो सारी आप यहाँ पे लगा दें अपने ख़ानदान की, ताकि पता चल जाए कि जब कोई पैदा होता है तो वो वीडियो किस तरह से बनी हुई होती है। तो मैं आपकी तारीफ़ में यही कुछ कह सकता हूँ, बाकी आपका जो मुकद्दर है वो आपके साथ है। नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आमिर नज़ीर भाई ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की एक तहरीर पेश की थी, जिसमें उसने लिखा है कि वो जुड़वां पैदा हुए थे। मेरी माँ के पेट से पहले मेरी बड़ी बहन निकली, उसके बाद मैं निकला और मेरा सर जो था मेरी बहन की टांगों में फंसा हुआ था। फिर दूसरा
ایک وہ تحریر پیش کی تھی عامر نذیر بھائی نے، اور دوسرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں رانا خان قادیانی کا کمنٹ ہے ایک عیسائی کو اس نے کس حد تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گھٹیا انداز اختیار کرتے ہوئے خباثت کی اور ناپاک جسارت کی کہ لکھا، یسوع کس گدھے کی طرح تمہاری کھوتی ماں کا کنوار پن توڑتا ہے، استغفر اللہ من کل ذنبی، نقل کفر نباشت، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ ایسے گھٹیا اور غلیظ شاطمیت پر مبنی الفاظ رانا خان قادیانی نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک عیسائی سے گفتگو کرتے ہوئے کہے، تو عامر نذیر بھائی نے قادیانیوں کو آگے سے جواب دیا کہ اگر میں کہوں کہ غلام احمد قادیانی کس گدھے کی طرح رانا خان تمہاری کھوتی ماں کا کنوار پن توڑتا ہے، تو بتاؤ اس میں کتنے لوگوں کو گالی ہوگی؟ تو اس کے جواب میں اور جس طریقے سے مرزا غلام محمد قادیانی کی وہ تحریر پیش کی کہ وہ کس طرح اس نے اپنی پیدائش کا نقشہ کھینچا ذکر کیا ہے پیش کی، اس کے جواب میں یہ گھٹیا انداز اپنایا رانا خان نے اور اپنی شاطمیت کھول کر کے واضح کر دی جیسے ان کا وتیرہ ہے، اور گندی اور غلیظ گالیاں دی۔ اب آخر میں ایک اور مرزائی جس کا نام شاہد قادیانی ہے اس کی آپ کے سامنے آڈیو پیش کرنے لگا ہوں۔ اس نے بھی نہ صرف امت مسلمہ کو ایک ہی آڈیو میں غلیظ گالیوں سے نوازا ہے بلکہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بہت برے طریقے سے اہانت کی ہے۔ یہ ہے قادیانیوں کی شاطمیت، ان کی توہین آمیز گفتگو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ آخری آڈیو پیش کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ آڈیو سنیے، اس کے بعد چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ سماعت فرمائیے۔ تی آن دیو پھر آندا کیوں نہیں پیا؟ وہ زندہ جڑا تہاڈا پیو بیٹھا بھੈਣ ਦਾ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਫਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂਢ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਦੀ ਆਣ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਭੈਣ ਚੋਦੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਈਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਈਸਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਤੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੰਡ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਲਾਲ ਹੋਣੀ ہے۔ ناظرین ملاحظہ کیجئے کہ کس طریقے سے یہ گھٹیا ترین انسان سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو گالیاں بک رہا ہے۔ یہ ملعون اور خبیث ترین انسان یہ ہے قادیانیوں کا اصل چہرہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دوبارہ سنیے اور دیکھیے یہ کتنے غلیظ اور گھٹیا لوگ ہیں۔ ਤੀ ਆਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਭੈਣ ਦਾ ਲੰਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦਿੱਤਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਫਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂਢ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਕੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦੋ? ਭੈਣ ਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂਢ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਚਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਦੋ, ਕੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਭੈਣ ਚਦੋ? ਗਾਂਢ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਸਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਭੈਣ ਚਦੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂਢ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਦੀ ਆਣ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਭੈਣ ਚੋਦੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਈਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਈਸਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਤੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੰਡ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਜ਼ੀਦ ਲਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ناظرین یہ ہے قادیانیوں کی اصل شاطمیت، گھٹیا انداز مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کی امت کا جو میں نے آج پہلے حصے میں پیش کی ہیں۔ چند ایک آڈیوز ایسی 20 آڈیو میرے پاس محفوظ ہیں
लेकिन आज मैं इन्हीं पर इक्तफ़ा करता हूँ। ये भी इंतहाई मजबूरी की हालत में पेश की हैं। कादियानियों का जो लव फॉर ऑल और हेट्रेड फॉर नन का सिंबल है, उसकी असल हकीकत आप लोगों के सामने अश्कारा करने के लिए तो नाज़रीन गौर कीजिए, ये कितने गलीज़ लोग हैं, कितने घटिया लोग हैं कि जिनकी गलीज़ ज़बान से आम मुसलमान तो क्या अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम भी महफूज नहीं रहे। और ये तरबियत, ये तालीम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की है, जिसने सैयदना ईसा इब्न मरयम अलैहिस्सलाम को मक्कार और फ़रेबी माज़ अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह तक के अल्फाज बोले। यहाँ तक कहा कि सैयदना ईसा इब्न मरयम अलैहिस्सलाम की 3 नानियाँ और दादियाँ माज़ अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़ानिया और बदकार थीं। वो शराब पिया करते थे किसी पुरानी आदत की वजह से या बीमारी की वजह से। यानी कि ऐसे ऐसे घनौने अल्ज़ाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लगाए हैं। ये उसी की तालीमात का नतीजा है जो कादियानियों ने ये बकवासात की और ये घटिया अंदाज़ अपनाया है। इंशाअल्लाह इसी वीडियो के अगले हिस्से में आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जो कादियानियों का गाली बाज कज़्ज़ाबो दज्जाल खुद साख्ता नबी है, उसके असल सकैन पेश करूँगा। उसकी गालियों के, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तौहीन के, खुसूसन सैयदना ईसा इब्न मरयम अलैहिस्सलाम को गलीज़ गालियाँ दिए जाने के, और फिर उम्मत मुसलमान को जो उसने गालियाँ दी हैं, फिर आपके सामने उनके गाली बाज फरिश्ते का नक्शा भी पेश करूँगा उन्हीं की किताबों से। तो नाज़रीन मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हक बात को समझने और हक बात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कादियानी हज़रात, हमने तो हर उस शख्स से जो गालियाँ देने वाला है ऐलान बरत किया है। क्या तुम भी इतनी गैरत, इतनी शर्म और हज़ार रखते हो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी समेत हर उस शख्स से ऐलान बरत करोगे जिसने गालियाँ दी होंगी, गलीज़ गालियाँ बकी होंगी? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको राह हदायत पर ले आए और हकीकी मानों में दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।